أب كتما مغلنا إلكتريك باجاجات ناب كتما خياتها كم استخلكلات تقليتهم حلافيت بيت صحفة منقدن مقعزيان كتما مغلا ويزور حياة كدر أب زهابته مقلتي أستاذ حدشح إلكتريك باجاجات كابلو معسران سلسل مقابيت كلتيشن 10 عام تمرت جميرا ناب كتما تنقل قالت كم زهبان أب زوريا زيد مامس سب نبرت حورا مرداء كم استقبرة قليت من باراز زكاريم يخون بر ميديا لازات تقرينا كابلو منقوه جميرو كم استعزمنا بمبال أب زتوقع زينا اتن باجاجات بترافيك بوليس كتما مغلا ناب كتما خياتو تخلكلن كمزلو ارغاغي صلخو كبل صبصيبوم وسخود مع زخونه لمخنيات اتممرحي كفتتلو زبل مخانو زغلص انتخون تخلكلا كساب معاز كمزغصل استغلص نغير يلن يلوم كاب غداي نداد انقلولاو مغعزان كيوصانا بسنق خوينات ماخلاي مبرق ايثيوبيا 180 متر كتو ندادي كتو خمزي كالو تفليطام بمخنيات كينات ماخلاي مبرقن عالم لخ قلولاو زغاطم مصغم قرم ندادن متوار زخلو سانتات تمحلالي فليلو منيستر نقدن زبو متسارن كاساهون غوفيم بمخنيات كينات ماخلاي مبرقن عالم لخ قلولاو زغاطم مصغم قرم ندادي نمتوار زخلو سانتات كم استمحلالفيو دكتور كاساهون غليص زولام منيستر نقدن زبو متسارن كاساهون غوفي اب ماخلاي مبرق زولو زي مرغغا اب لعلي قرمن عداغا ندادي ايثيوبيا كبصح زخلصقتي كمون منغست زختولو معنفتات بزملكت مبرار هيبولام قرمن عدلا ندادي زكتات لسقمت زوسدن قدامنا زوهابو معودتات زفلن فولي كفلي كم استتعشه علاو غيريم علم لخواغا ندادي بزل علمتنا وسخوالا كان تخونه منغستي مناور زغاتات ممحاش ابزح زوانا بالعلي صعدا نفطا 95 بر اب بنزين دم 42 بر دغوما ناغبر يركبيلوم كساحه زكلته 2 بليون بر دغوما كم زغبر بملعل ببورحو كاب 15 كساب 20 بليون بر ندغوما كم استمدبه غليصوم زغاتم حطرت قرم ندادي اب لعل زغاتات محبراون ايكونومياون صقطي كيحدر بفتحاونتن ممرح منغستي كابلومي معلت جمير تغباراو زخون وسان وهابا قدامنت محلافو اتمنيسر علاو غيرلام بمسرزي ندادي زغعاز تشكركرتنا قدامنت كوهابم زلعلو مفريت كالاتي اكسبرت بغتا فولي تخرت زدليق ولقاون منغسان بروجكتات بغتا نغدي اتاون وصان حويسن مسرتاو حلقتي فريات زغعاز تشكركرتي حرشا ززمن تراكترات ناي كتمان هاجر لخنا حزبي تشكركرتي كمون بنافط اسرحو نحزبي مملالستي تشكركرت ندادي بقدامنت كرخ زغبر سرارحا اطقاقما ندادي تغباراو كم زخون غليصوم ندادي بقطبان متقام كاب حبرسب بزغبرلهم تغبارات انتا يميلو اب زرغوحم نطبታት دمام ندادي بقطبا متقام امراصات تحدشتي حيلታት ناي متقام ميلا مسعب بحال غعزو اغري مغلوات ادليت زيكون بروجرامات غعزو مسراز حزبو ترانسبورت متقام اب عدقيت ندادي استوعلو زي حقاوي تغبارات بمقلاع مس منغستي تحابيركا مسرح زوليام كلل تግራይ قرمزي قلولاوت حزب لعل قرب لحصرت ندادي كساقيا كاب صنح كللات ايثيوبيا حانتيا ابزي تكالات عنا حويسو بحضر ندادي اغلغلوتات زسناخلولهم تكالات بزحات مخانم يغلصم تقوصاصاري قرب صات تهاجر اب ملا هاجر اب مكفالن عداغا ندادي زياده صنع قصصر كم زغبر وقعو غيري غبصي ندادي نمقطاب ابيات مغبي دنكاناتن ابيات شان بوانو كعصوا كتاززن كلا باكستانن فيليبينسن سراحتنياتات منغساب سومن نربعه معلتات تراي كسورح فقيدن الله امريكان اسرائيل قدم حد ورح مس ايران كينات كاب زجمران دحر اتي 20 ميتاو نداد عالم زحلفلو مصابو هرمز ملبو ملئن بغعازا مراخب تعاطيولام از دما كابتن برستات حدا حمشه كفال نداد عالمنا بوصاي زلخا هاجرات وشمت عرب نزمت واحد نداد غازن كالوتا قدست نغراتن غوسيولام بريزيدنت امريكا ترامب منقصاص نداد وشمت عرب مليسو نخو حز استفلال ميلاتات فتينو محازو هاجرات مراخب وغ كسدات محطينو ايران مراخب بسلام بتي مصاوو كحلفا متزيف كدا زياده كتقع مخانه فرارحو مبزحاتو تي قرم لعل حد ورحي كاب وشمت عرب زوت ندادي جنا اب مل عالم ابدركبا مصاري ندادي يبصح كمزلون تي واحد دما بقربان دو كبل مخانن كيلاتات يغلصم سلازي تي كريو صنحنا حصر ندادي ولا ون مصابو هرمز صباح داغما انت زخفت كجدد ترايوم سفح وصاتات صات كغاطمنايو ازغلولاو اب زغصلل زلوان تراي زيكونس دحرم ززامو كاب 6 كساب 10 توارحون لعل وصاتات صات كغاط مخانو تعذبتي غلصم
ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ፈትሒ ሰላምን ሰብአውነትን ንኽረጋገጸሉ ጽዕንቶ ክዓርፍ ጻውዒት ተቐሪቦም ኣብ ዝዋን ኣብ ትግራይ ከቢድ ጸገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገለጸ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት በጀት ብምቁራጹ ኣገደስቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ሙሉእ ብምሉእ ደው ብምባሎም ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ደገፍ ብምስኣኑ ነዳዲ ብምኽልካሉ ኣገደስቲ መድሓኒታትን መሰረታዊ ሸቐጣትን ብዘይምህላዎም ህይወት ብሕማም ዝሳቐዩ ኣረጋውያንን ህፃናትን ኣብ ሓደጋ ኣትየሎ ኢሎም መምህራን ደሞዞም ብምኽልካሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገም ገጢምዎም ተምሃሮ ትምህርቶም ከቋርጹን ክድንቁሩን ይግበር ከም ዘሎ ኣብ መግለጺ ጠቒሶም ደቂ ትግራይ ብጥሜት ምምዝባል ብዘይፈጸምዎ ናይ ኩናት ሓጢኣት ክሳቐዩ ተፈሪዶም ኣለዉ ኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ተመዛበልቲ ትግራይ ክግለጽ ዘይኽእል ስቃይ ሒዞም ሰብኣዊ ሓገዝ መድሓኒት ማይ መጽለልን ድሕንነትን ስኢኖም ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዝርከብ ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩሎም ኣብቲ ጎንፂ ዘለዉ ወገናትን ሰብኣዊ ተበጻሕነት ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ክምለስ መድሓኒት ምግቢ ነዳዲ ፋይናንሳዊ ሃፍትን ክፈትሑ ይግባእ ኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ መግለጺኦም ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት መሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ መንግስታት ዓለም ህግራዊ ሰብኣዊ ትካላትን ዓለም ለኸ ምራኸቢ ብዙሃንን ኣብ ትግራይ ብቕልጡፍ ዳግም ምጅማር ኣገልግሎት ባንክን ፋይናንስን ምፍናው ዝተኣገደ ህዝባዊ በጀት ኣገደስቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንኽምለሱ ጸቕጢ ክገብሩ ጸዊዓላ ኩሉ ዘይተኸፈለ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ክኽፈል ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ክማልኡ እውን ሓቲቱ እዮም ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ማሕበራትን ነጻ ሚድያታትን ናብ ትግራይ ብምእታው ብነጻ ክጽብጽባን ሙሉእን ዘይተገደበን ተበጻሕነት ክህልወን ይግባእ ኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተፈጸሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ህፁፅ ዓለም ለኸ ምርመራ ክካየድ ድምፅን መሰልን ህዝቢ ትግራይ ዘጠቓለለ ዘላቒ ፍትሓዊ ኩሎ መዳዊ መስርሕ ሰላም ክትግበር ይግባእ እውን ኢሎም ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ተመዛበልትና ምረቦቶም ንኽምለሱ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ጽዕንቶም ክዓርፉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ጸዊዓላ መንግስቲ ኤርትራ ሓደሽቲ ዘሰልጠኖም ሰልጠንቲ ሰራዊት ነግድድ ወፍረ ሰሊፎም ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝብል ጉልባብ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ግዴታ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ትገብር ብሻዕብያ ትምራሕ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ደረጃ ዘገልገሉ ተምሃሮ መሪቓን ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሰሊፋ ኣላ ብቋንቋ ትግርኛ ትሕተም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ከም ጸብጸበቶ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተመረቑ ሰልጠንቲ ኮሌጅ ብግዴታ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ከም ዘእትዎም ሓቢራ እቶም ተምሃሮ ኣብ ወተሃደራዊ መመረቕቶም ንሕና ወነንቲ ባሕርታት ኢና ብዝብል ጭርሖት ሰንዩ ከም ዝነበረ ይግለጽ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብጉዳይ በሪ ባሕሪ ትገብሮ ዘላ ዝበሎ ምትእታው ኣፍ ደገ ባሕሪ ምጥሓስ ላዕላውነት ክብል ክኾኑ ነጻኒሖም ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብክፍሊ መጽናዕትን ስነዳን ናይቲ ሚኒስተር ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ዋንነትን መሰልን ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝነጽግ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝርከቦም ላዕሎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ማዕኸናት ዜናት ሃገር ዝቃላሕ ዘሎ መግለጽታት ንላዕላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ምዃኑ ዘመልክት እዩ ኢትዮጵያ ስርቲ ናይ ጂኦግራፍ ኮይና ኣይክትነብርን ክብል ዝስማዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ሃገሩ ተጠቃምነት ወደብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ብበዝሒ ህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር መጠን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል ዝመጉት መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ 1993 ዝተፈጸመን ምእዋጅ ሓርነትን ናጽነትን ላዕላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በጭሖም ከም ዘለዉ ይንገር እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ አዲስ ኣበባ ኣስመራን ናኸፈ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ካሊእ ደማውን ዕናውን ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታት እተን ሃገራትን እቲ ዞባን ዓብዪ ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ ዋላ እኳ ኤርትራ ንዞባዊ ጽምዶን ሰላማዊ ምትሕግጋዝን ቀረብቲ እንትኾነት ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ዝፍጸም ምግሃስ ኣትሪራ ትነጽጎ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከም ዝተሰመረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎይቁን ህብኮትን ናይ ምስታፍ ሽውሃት የብሉን ንሰላም ምርግጋእ ከምኡውን ሓላፍነታዊ ኣልያ ዝባው ዝምድናታትን ተሪር መርገፂ ዘሎ ይብል ኣዲስ ኣበባ በጎና መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቓት ተቃውምቲ ብምድጋፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዱ ብምእታው ኩናት ክውልዕ ድሌት ከም ዘለዎ ክትከስስ ጸኒሓ ኣብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን እውን ነቲ ክስታት ብወግዒ ከም ዘቕረበት ይፍለጥ እዩ ብወገን ኣስመራ ዝወሃብ ምላሽ መብዛሕትዋ ንሓውሲ ዘይወግዓዊ ኮይኑ ብሚኒስተር ዜና ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝወፅእ ርእይቶ ወይ ከዓ ብሽም ክፍሊ መጽናዕትን ስነዳን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝወፅእ ጸብጻብ ብመሰል ጠመተ እዮም ኢትዮጵያ ኢሚራት ዓረብ ዞባዊ ጸጥታ ተውሕዝ ከም ዘላ ገሊጻ ሕብራት ኢሚራት ዓረብ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኢድ ከም ዘለዋ ክንገረላ እኳ እንተጸንሐ ኢትዮጵያ ግን እቲ ሃገር ኣብ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን እወንታዊ ተራ ትጻወት ከም ዘላ ኣድናቆታ ገሊጻ ኣላ እዚ ዝተገለጸ ብመንጎ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምክልኻል ውሽጣዊ ጉዳያትን ወጻኢን ጉዳይ ፌደራል ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ሕብራት ኢሚራት ዓረብ ዶክተር
علي راشد آل نعامين أمباسادر إثيوبيا بحبرات إمارات عرب جمال باكر عبدالله أبو دابي أبستخيد ركب مخانو تساب جلف نيوس أملكتهم أبتركب كلتهم وقنات نخلتاو زمدناتات تنحقرات بمقمقام أب عبيت زبام عبالتات تذكيرهم تزراريبهم متحبار متنخارن مرققان مدنفعن زلوهم حابراو توفاينتون دقيمهم مرقاقيتهم بتوسخن زباو قلولات بوليتيكا فتح مدلاي أقداس مخانو سميرهم لهم أمباسادر جمال باكر إثيوبيانة إمارات عرب زباون هوغراو نسلامن تتان مدقاف بغطال تقبر تعرتات كمتنقد قليشم وشخدم إثيوبيا بالعلي العلاونتات تتان قزات وحادنتان زقات حرقاتات نممكات أبقون إمارات عرب دو كمتبل حبيرهم تنتانتي كم زحبروا اتركب اتزبابي لعلي جو بوليتيكا وتراتو أبدركبو لنترا إمارات عرب أبقيت السودان هوغراو أغالبو سحبو أبزلو لنوان مكيارو أبو منغو دي سابان أبو دابن دبلوماسيا وركب يحيي الكامزلو زنت أبارق إيبل بحوحاتن ممحدار جنرال تادس وردن استنتسقى كوميشن مخكر علاو زيتا مستقارو جميروم تقراي زيتا وكالتلو حقراو مخكرن زيتا نستمال ايو كبهال اي كالني لولو كوميشن حقراو مخكر إثيوبيا تلازخونا تقراي تسقى ماتا العيلة كتمكر كتزتي قبو يكبلون وسخوت كوميشن لوم ربع مقابت 23 كالتشان 18 عام تمرت عبد الكتمات دي ساباس تجمرة فلاما يزور مدرخ متاخا خبي اجندا تقراي مخفت زرباز اسمعم كوميشنر كوميشن بروفيسور مسفن رأي سجماتنا بمخخارن مفتاحن بحالنا كخوني قبايلهم نزبنات تصنحوك رحنتاتن زي مردداتن عليما بزكاير زيتا دمت تقرايك سمع قدن يزبالة كوميشنر إذا مدرخ زيتا بتقرايك كاخكايد انتنبرو نقزيو اي تخالني لهم تقراي تأميت زكاير دولو زيتن مخكرن فلا منبر ناي موداتا يكونن زبالة كوميشنر نغطالا بتقرايك كاير دولو تسفان تواريق اللهم كوميشن حقراو مخكر إثيوبيا مساكالات تسبب بتصحي تقراي بمخان يكايدو زلو فلاما يزور مدرخ متاخا خبي اجندا تግራይ ወከልቲ استفلاليا بارتيታት تግራይ ወከልቲ ሲቪክ ማሕበራት ወከልቲ استفلاليو አብያቱ ዕየ ፌደራል ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ፍሉጣት ሰባት ነበር ላዕሎት ወተሃደራዊ መራሕቲም አንቃሓቲ ማሕበረሰብ ሚድያታትን ተረኺቦም እዮም እቲ ብጸሎትን ምረቃን ወለድን መራሕቲ ሃይማኖትን ሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያን ከም ዝተጀመረ ዝተነገረሉ መድረኽ ምክክርን ዘተን ብቋንቋታት አምሓርኛን ትግርኛን ተመሪሑ ተኸፊትዮም ረቡዕ መጋቢት 23 ፈሊሙ ክሳብ 25 መጋቢት 2018 عام تمرت زصنح نتግራይ ጠሚት ዝካየድ መድረኽ ምክክርን ዘተን ካብ ትግራይ ንአዲስ አበባን ዝተውጻጹ ላዕለ 400 ዕድማት ተጋሩ ተረኺቦም እቲ ኮሚሽን ቅድሚ ሕዚ ኣብ መቐለ ካብ ዘካየዶም ምንቅስቓሳት ብተወሳኺ ኣብ 5 ዞባታት ከተማታት ትግራይ ተመሳሳሊ ናይ ኣጀንዳ ምእካብ ዘተታት ንምስላጥ ትልሚ ነይርዎም ነዚ መደብዚ ንምስላጥ ድማ ፕሬዝዳንት ግዛዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጽቡቕ ምትሕባር ከም ዝነበሮ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ይኹን በር እቲ ስራሕ ዝካየደሉ መዓልቲ ምስ በጽሐም ካብቲ ግዛዊ ምምሕዳር ክወሃቦ ዝግብኦ ናይ መወዳእታ ምላሽ ብዘይምርካቡ እቲ መርሃ ግብርን ኣብ አዲስ አበባ ንኸዛወር ከም ዝተገደደ ተሓቢሩ እዩ ብተወሳኺ እቲ ኮሚሽን ዛጊድ 97 ሚእታዊ ስርሑ ከም ዝዛዘመን ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት 22 መድረኻት ምክክር ብዓወት ከም ዘሳለጠን ምግላጹ ዝከር እዩ ይኹን እምበር እዚ ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ምክክር ካብ ብዙሓት ወገናት ተቃውሞን ጥርጣረን ይበጽሖ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ቁጽሮም ዘይነዓቕ ተጋሩ እዚ መስርሕ እዚ ንይምሰልን ምክክር ካይድና ንመበሊ ጥራሕን ዝካየድ ዘሎ ይብምባል ይነቕፈሎም እቶም ወገናት ወስኾም ከም ዝገልጽዎ እቲ ኮሚሽን ሓቀኛን ትርጉም ዘለዎ ምክክር ንምክያድ ድልየትን ተዝህልዎ እቲ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታትን ወረዳታትን ክካየድ መተገብአ ነይሩ ክብልዮም ቅሬቶም ዝገልጹ ዘሎም ኣብ ቀረባዋን ኢዶም ከብዮም ክብል ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ኣፍሊጦም ኣብ ቀረባዋን ገሊኦም ከም ዝኣቱ ብቴሌፎን ተዘራሪብና ኣለና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ተስፋይ ኣያለው ኣዛዝ ኮማንድ 13 ሜጀር ጀነራል ተስፋይ ኣያለው ኣብ ጫካ ዝርከቡ ዕጡቓት ብተረጋጋሚ ንሰላም ክጽውዑ ከም ዝጸንሑን ገሊኦም ድማ ኣብ ቀረባዋን ከም ዝኣቱ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡን ገሊጾም ፍቕሩ ሙልየን መሓዝቱ ነቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሎም ኣለዉ ሰዓብቲ ፍቕሩ እውን ክመጹ ትጽቢት ይግበር ክብል ኣፍሊጦላ እዚ ድሕሪ ሕዚ ህዝቢ ኣምሓራ ዘባዊ ኩናት ክኸውን የብሉን ብምባል ነቲ ዝርርብ ሰላም ተስማዕምዖ ክብል ተላብየላ ኣብዚ ሳለስተ ኢዱ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሃበ ድሌት ሕወሓት ፈጻሚ ክኸውን ኣይደልን ክብል ኮማንዶ ፍቕሩ ሙልየ ገሊጹ ነይሩ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ኮር ናይቲ የኣማራ ፋኖ ብሄራዊ ንቅናቄ ኣፋብን ዝበሃል ውድብ ዝነበረ ኮማንዶ ፍቅሩ ሙልየ መንግስቲ ዘቕረበሉ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሉ ኢዱ ከም ዝሃበ ሰራዊት ምክልኻል ፌደሪ ኣፍሊጡ ነይሩ እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ምስ ኣባላቱ ብምዃን
21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ላሊበላን ከባቢን ናብ ዝርከብ ክፍሊ ሰራዊት ምክልኻል ብሰላም ተጸምቢሩ ኮማንዶ ፍቅሩ ሙልየ ናብ ሰላማዊ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንክልል ኣምሓራ ነፃነት መውፃእ ብዝብል መበገሲ ቃልሲ እኳ ናብ ፋኖ ተጸምቢሩ እንተነበረት መስራሕ ግን ህዝቢ ኣምሓራን ሃገርን ከቢድ ሓደጋ ዘቃልዕ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ገሊጹ ብፍላይ ዝተተሓዘ ዕላማ ብውሽጣዊ መጋበርያታትን ብናይ ወፃኢ ሓይልታትን ተጠሊፉ ምጽንሖ ረድዮም እታ ኣዛዛ በመግለጺኡ እቲ ዝነበረ ምንቅስቓስ ካብቲ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ወፂኡ ናብ ሕማቕ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ብምጥቃስ ናይ ታሪኽ እዚ ኣካል ክኸውን ስለ ዘይደለኹን ድሌት ሕወሓት ፈጻሚ ክኸውን ስለ ዘይመረጽኩን ናይ መንግስቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢለ ኣለኹ ክብል ከም ዝገለጸ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዕላዊ ገጹ ሓቢሩ ነይሩ ድሕሪ ዝምባሪው ኣብ ቀረባን ገሊኦም ከም ዝኣቱ ብቴሌፎን ተዘራሪብና ኣለና ክብል ሜጀር ጀነራል ተስፋይ ያለው ገሊጹ ዘሎም ኣብ ገለ ከባቢታት ሱዳን ፀጥታዊ ዓመፅን መጥቃዕታትን ኣካል መዓልታዊ ህይወት ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ተገሊጾም ሕክምናዊ ግብረሰናይ ትካል ማለቱን ኤምኤስኤፍ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዘመላኽቶም እዚ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትሕትሕት ናብ ካሊእ ቦታታት ኣብ ዝተሰጋገረሉ ከይተረፈ የጋጥመሎ ኢሎም እቲ ዓመፅ ቀንዲ መግለፂ ናይቲ ግጭት ዝብል እቲ ፀብጻብ ፀጥታዊ መጥቃዕቲ ብዓብላሊ መልክዕ ብዕጥቋት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝፍጸምን መብዛሕትኡ ግዜ ብተግባራት ጭካንን ውርደትን ዝተሰነየ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ፀብጻብ ኣብቲ ንኣስታት 3 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ሱዳን ብዛዕባ ፀጥታዊ ዓመፅ ዝምልከት ክሳብ ሕዚ እቲ ዝሰፍሐ ፀብጻብ ምዃኑ ተመላኺቱ ዘሎ እቲ ፀብጻብ ኣብ መንጎ ጥሪ 2024 ሕዳር 2025 ኣብ መላእ ሰሜንን ደቡብን ዳርፉር ኣብ ዝርከብ ኣብ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዝድገፉ መሳለጥያታት ሕክምና ካብ ዝጠልቡ 3396 ግዳያት ዝተረኸበ ምስክርነት መሰረት ገይሮም ዝተዳለወ እዮም እቶም ተጻባእቲ ወገናት ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመል ሰሪዕን ብፀጥታዊ ዓመፅ ይኽሰሱ ዳርፉር ግን عمل سريع ስለዝኾነት ቶም ብግዳያት ተለለዩ ገበነኛታት መብዛሕቶም ኣባላት ዝጉጅለ እዮም ብዙሓት ካብቶም ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሱ ፍጻመታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ግጭት ዝበዝሖ ቦታ ሰሜን ዳርፉር ዘጋጠሙ እዮም እቲ ገባር ሰናይ ትካል ልዕሊ 9 ሚእታዊ ካብቶም ዝተሓከሙ ግዳያት ካብዚኦም ከባቢታት ናብ ውሕስ ቦታ ዝኾነት ታዊላ እናተጓዓዙ ከለዉ መጥቃዕትታት ከም ዝበፅሖም ይገልጽ እቲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ዓመፅቲ ዘጠቓልል ኮይኑ ከም መግረፍቲ ወይ ቅትለታት ዝማድ ዝኣመሰሉ ካልኦት ዓይነት ጽንኩር ዓመጻትን መፍራሕን የጠቓልል ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሰት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ክፉት ቦታ ወሲዶም እንትብል እቲ ቀዳማይ ሰብኣይ 2 ግዜ እቲ ካልኣይ 1 ግዜ እቲ ሳልሳይ 4 ግዜ እቲ ራብዓይ ድማ 1 ግዜ ዓሚጾም ክትብል ዘጋጠማ ነገር ትገልጽ ብዘይካ እቲ ዓመፅ ብበትሪ ይወቕዕዋን ብሽጉጥ የፈራርሕዋን ነይሮም ካሊእ ጓል 15 ዓመት ብሰለስተ ደቂ ተባዕትዮ ተዓሚጻ ሙሉእ ለይቲ ዓሚጾምና ክትብል ገሊጻ ካሊእ ግዳይ ድማ 2 ካብተን ኣብ ጉጅለና ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድመና ብምልሻታት ዳዕመል ሰሪዕ ተዓሚፀን ካብ 4 ክሳብ 5 ደቂ ተባዕትዮ ብሓባር ዝፈጸምዎ እዩ ሓንቲ ጓል 22 ዓመት ያ ነይራ ኣብኡ ድማ ሜይታ ኢላ እቲ ትካል ዘውፅኦ ፀብጻብ ነቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ዝቐረቡ ብዙሓት ፀብጻባት ዘደልድልዩ ከም ዘጋዋ ማሳሊትን ፉሩን ዝኣመሰሉ ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ኣብ ዝግፍዕታት ኮነ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝተገበሩ ክግለጽ ጸኒሐ መሪሕነት ዳዕመል ሰሪዕ ኣዋን ምቁፅጻር ኣልፋሽር ውልቃዊ ጥሕሰት ከም ዝተፈጸመ እኳ እንተኣመነም እቶም ፍጻመታት ይምርመሩ ከም ዘለውን እቲ መጠን ግፍዕታት ድማ ከም ዝተጋነነን ይገልጽ ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ኣብታ ካብ ንጡፍ ዞባታት ግጭት ዝረሓቐት ደቡብ ዳርፉር ኣካል መዓልታዊ ህይወት ኮይኑ ከም ዘሎ ኤምኤስኤፍ ይገልጽ ብመሰረት ፀብጻብ ካብቶም ኣብቲ ግዛት ኣብ ዝርከባ ክሊኒካት ኤምኤስኤፍ ሓገዝ ዝሓተቱ ልዕሊ 1300 ግዳያት እተን 56 ሚእታዊ ከም ዕንፀይቲ ምእራይ ወይ ማይ ምምፃእ ወይ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ተዋፊረን ኣብ ዝነበራሉ እዋን እየን ተዓሚፀን ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሰት ጓል 40 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ መዓልታዊ ናብ ዕዳጋ ክንከይድን ከለና 4 ወይ 5 ዓመፃት የጋጥሙ ትብል ናብ ሕርሻ ክንከይድን ከለና የጋጥመና ደቂ ተባዕትዮ ገጾም ሸፊኖም ይዕመፁ ነቲ ዓመፅ ደው ዘብል መንገዲ የለን እቲ እንኮ መገዲ ኣብ ገዛና ክንውዕል ምፍታኒ ክትብል ገሊጻ ኣላ